كبرنا أملاخ لو معنتي مدب ندلخا جوجل محرتنا أبتنا موداتا إنا بس إحنا زلنا تين ناي موداتا فقد زلوا عشران أربعة عشران حمشن زلوا أزيو حيل زلوا أليو كلاتنا تقدسنا كنسوم عب منفس تيك ألقى مسانا كخبر እግዚአብሔር ከረዳና መምህር ሕሩይ ዓወይ እሺ ንዓኻን መንፈስ ቅዱስ أنت قصان ببنمو ناتي خاودكات زبله كحلوكم بحاغوسون بزي نوري أبقر مخبرو قومكم زكالو ناتي بيسوس كريستوس قويتانا بينو مرحان زخونا أملاخ لمقلو زمنات حجن نخل زال عالمين كبري قرما حايلي سلطان يخونو آمين كبرنا እግዚአብሔር አምላኽና ይሁን አጀሚሩ ዘወደ አምላኽ ስለዘለና ንአምላኽ ስብሐት ይሁን ካብ መዓልቲ ምጅማርሲ መዓልቲ ምፍጻሚ አይሽ ይልቃል እግዚአብሔር ስለዚ ሓደ ነገር ጀሚርካ ትወድኦ መኻት ዓብ ጸጋይ ስለዚ ናይቲ ተማሃርካዮ ትምህርቲ ሙሉ ምርዳእ ሒዝካ ክትወፅእ ትኽእል ማለት እዩ ምናልባሽ ነቲ ቃላት ቃል በቃሉ ዋላ እንተ ዘይሓዝንያ እቲ መፅሓፍ ግን ሓፈሻዊ መልእኽቱ እንታይ ይመስል ሒዝናዮ ከም ዘለና እምንቶ ኣለኒ ሎሞ እንተናይ መጨረሻ ፍቅድታት ትርኤን ኢና እግዚአብሔር ብአንጌሩ ክዛረበና ድማ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ይሁዳ ኣብቲ መጀመርታ ክጅምር ኮሎን ውድ ኮሎንሲ ብዛዕባ ሓለዋ እግዚአብሔር ተዛሪቡሎ ኣፍቅደ ሓደ እንድሕሪና ይሁዳ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ያዕቆብ ናብቶም ጽዋዓት ብእግዚአብሔር ኣቦና ፍቁራትን ኢየሱስ ክርስቶስ እተሓለውን ምሕረትን ሰላምን ፍቅርን ይብዛሕኩም እንዳበለ ይጽሕፍ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እተሓለው ኢሉሎ ኣፍቅደ 24 سران حمشتنكا كما سسالكم إلا نتخوض كالزبلة حلوكم بحاقوس زي نوراء كالمهور وقمكم زكالو إلو الله سلازي عبزي حدا نقر كنستوعل تصبغي زي أتصحح حفازي بحرنا يمزحف قدوسان كلاتهم كتصحفوا له ونتقدم ملأختنا قدم محلافنا قدوسان كلاتهم كتصحفوا له كم ذا عينة بحر له إذا منفس قدوس صحافي ومخانون مصحف قدوس حدا نرجعت له أبنتي لك كم زنا يهودا بزعب حلوة እግዚአብሔር جميرو بزعب حلو كم زوده كل التخال مصحفتها تمساسال حساب جميرون بتمساسال حساب زودو أقدمنا كرينا وانجيل ماتيوس اندحر كينا أمعرف حدا بزعبا لدت قويتانا مدحانينا يسوس كريستوس كزارب كله كابتي ناي قويتانا مدحانينا يسوس كريستوس سم زتوهاب حدا سم أمانيئيل زبليو نسو دما أملاخ مسانا مالتي لو تزاري قول أب وانجيل ماتيوس معرف هذا فقد إسران سلستن إنه دنقل كتأنس ودخا عاكت والديا سموخا عمانيئيل كبلو وعيم ترجمو أملاخ مسانا سلازي እግዚአብሔር مسانا مخانوس مرقاقات يتزولتي هلونا نا እግዚአብሔር زرقاقصلنا هلونا نا እግዚአብሔር زمسكرلنا إلو صحيفو معرف إسران شو مونتن مود أتطقس خيركم من دحريكم أدما قويتانا مرحانينا يسوس كريستوس كابز عالم إذا خير كله سلازكيدون كل ما حزاب بسما بون ودن منفس قدوسن ناتمكم زعززكم كله حلوخ نامهاركم لك مزامرتي قبروا إنه دما أنا كسامود دات عالم كل معالتي مساقاتكم يلي أمانيل أملاخ مسانا يلو أنا دما كل معالتي مساقاتكم يلي ስለዚህ ታማ ጻሐፍ ክትጀምር ኮላ በቀዳማይ ምዕራፍ እንታይሉ አማኑኤል አምላኽ ምሳኹም
كودو قالو دما أنا كل معالتي مساخاتكم سلازي بمساخاتكم يجميرا بمساخاتكم يتود ملقت يهودا خا كحلوكم ويكا تحلخم يلو كحلوكم يلو دما يود مالتي كاليتي رومي معرف حدا ندحر كينا أفقدي حدا تحيزو حواريا باولوس بزعبا ناي قويتانا مرحنا يسوس كريستوس كتصحف كولون تايلو الله باولوس باريا يسوس كريستوس حواريا خخون التسوعة نوانجيل أملاخ التخليه أقدمو بنبياتو أب قدسات صحفاز تسفو بزعبا ودو بسقا خابزر داويت التولده نسو يسوس كريستوس قويتانا كاموتات بمتنسو بمنفس قدسنا ود أملاخ مخانو بحيل التقهده سلسمو أب كلهم أحزاب مزاز أمنت كنتكل بوت أقان حواريان نثن التقبلنا نسخاتكم كع مساتاتهم تصوعات يسوس كريستوس يخو أبرومي نزل لكم تصوعات قدسان فقرات أملاخ كلاتكم كاب أبونان أملاخنان كاب قويتانا يسوس كريستوسن تأقان سلامن يحلخم يلو مالباش نوح زبالة تغسيو رومي معراف عسر شدوشتا تنايمو داتا تغسطات اندحريكم منكا فاضي إسران حموشتنات يزوق صاب إسران شوعاتا ناتب وانجيلي بسبكت يسوس كريستوس بمجهاد اتقاب ذا العالم تسويرو زنبره حجقنا تقلت مستر باتي بتصحفت نبياتون بتأزاز اتنايز العالم أملاخ نمأزاز امنت نقولهم أحزاب التنقر مستر نتقصنعكم زكعالو نتبينو بعل طباب أملاخ بيسوس كريستوس كبري يخونو آمين يلو سلازي بزعبا ودو بزعبا يسوس كريستوس كما يزبال صحف ويكا مسكرنت كم استزاربينا نري عبزي بوانجيلي بسبكت يسوس كريستوس بمجهد خابزل عالم تسويرو زنبره حجقنا تقلت ميستر باتي صحفت النبيات بتأزاز تنايزل عالم أملاخ نمأزاز امنت نقولهم أحزاب التنقرة ميستر نتغصنا عكم زكالون دابلة تزاري بالله عفت فقد حدا ندحريكم ومعرف حدا ندحريكم ودما قومي لله أقدمو بنبياتو أب قدوسات صحفات ذات اسفوه تمسس القعو قومي لله بزعبا ودو بسقا خابزر داويت التولده نسو يسوس كريستوس قويتا خموتات بمتنسو بمنفس قدسنا ود أملاخ مخانو بحيل التقهديلو بزعبانا يسوس كريستوس وانجيل بزعبا يسوس كريستوس مخانو تحيفو الله افتخاء بوانجيلي يلو تزازو مخلو دما وانجيل مستر منقار يسوس كريستوس مخانو مدحنا يسوس كريستوس مخانو نجيرو الله عبز دما تجمر كله دما بزعبا يسوس كريستوس نجيرو الله سلازي بتمساسالي زنصنعو زلنا ملأختي يهودا دما تمساسال عينت أتصحفات يحفله حجي انتاينا نرئي كافتا أتصحفه من دحريلنا نعبلت ماتيوس هلونا اجزي عبهير ندك إسرائيل اندحرينا يوافت زمانتي 400 عامت اجزي عبهير زي تزاربلو نايت المات زمن توحيدو ديصو علو أمونغو حدش كيدانن أمونغو بلي كيدانن سلازي بقى እግዚአብሔር ولا حنتنا እግዚአብሔር አይሰርحን نيرو ማለት አይቆንም ግን አይተዛረቦም ነው ቀደም በነቢያት ተዛረቦም استفالالي مسافንት እንዳተስ አይዛረቦም نيرو አድን ዘመናት እዚአተን ግን ولا حنت ነገር አይተዛረቦም ሕጂ እንበርዶ አምላኽ ምሳና አሎ ይዝብል ጥርጥር ክህሎ በግዲ እንበርዶ እግዚአብሔር ምሳና አሎ አቤለው ነቢያቱ አቤለው አገልገልቱ ሁሉ በግዲ ስለዚህ እግዚአብሔር አነ አለሁም ሳኹም ህልውና ይነህላ አማኑኤል አምላኽ ምሳና ይሉ ሰሞዳታ ዓለም ድማ ምሳኻትኩም ይሉ ድማ ነጊሩ ጳውሎስ ድማ ናአሕዛብ ከይዱ ወንጌል ሰቢኹ ብዙሕ ነገር ገሪ ንሮሚ አይፈልጦም ግን ደብዳቤ ተጻፈሎም ከሎ ወንጌል ብዛዕባ ወዲ ይሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ እዝዝ ነግረኩም ዘለኹ መልእኽቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ኢሉ ጀሚሩ ክሳብ ዝውድ
ምናልባሽ መጽሐፍ ሮሜ ሊቃውንት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ እዮም ዝብሉ ንእሽተይ መጽሐፍ ቅዱስ እዮም ዝብሉ መጽሐፍ ቅዱስ ብጠቕላሉ እናሃለወስ ንሳ ግን ንእሽተይ መጽሐፍ ቅዱስ ከዓ ተባሂላ ትጽሓፍ ትንገር ምክንያቱ ትሕዝቶ ናይ ሮሜ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 16 ዘሎ ኣብ ዳርጋ የለን ዘይትንክፎ ኣርእስቲ የለን ዘይትንክፎ ህዝቢ የለን ኣብ መጽሐፍ ሮሜ ከይድኩም እንተቆፂርኩሞ ኣምላኽ ዝብል ጥራይ ኣምላኽ ዝብል ቃል ንባዕሉ 160 ግዜ ተጻሒፍሎ ስለዚ 16 እንተኮይኑ ኣብ ሓንቲ ምዕራፍ ብውሕዱ 10 ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ብገምጋምሲ ኣብ ሓንቲ ምዕራፍ 10 ግዜ ኣሎ ስለዚ ብዛዕባ ወንጌል ክጽሕፍ ከሎ በቃ ብዛዕባ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ወንጌል ማለት ብዛዕባ ካልእ ኣይኮነን ብዛዕባ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ስለዚ ክጅምር ከሎ ብዛዕባ ነቢያት ዝጽሓፍዎ ብዛዕባኡ ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኻሙታት ብቅድስና መንፈስ ተመስከረሉ ኢሉ ጽሒፉሎ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ብወንጌል ገይሩ ተሰዊሩ ዝነበረ ሚስጥር ዘጋሃዶ ዝወንጌል እዚ እዩ ዝጽሒፈልኩም ዘለኹ መልእኽቲ ኢሉ ብዛዕባኡ ይነግሮም ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መልእኽትና እንድሕር መጺና ድማ ይሁዳ እንታይ እዩ ዝብለና በእግዚአብሔር አቦና ፍቁራት ኢየሱስ ክርስቶስ እተሐለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሐለኹም ሰባት ይኹም አደ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጋሃዲ ስለዚህ እዘይ ደሓነ ስጋ ድሒኑ ፍጹም ምድሓን ረኺብና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጋሃዲና ስለዚህ ንዑ ዝተሐለኹም ኢሉ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሐለው ሰባት ካብዚ ዝተሐልየሞ ዘለው ካብዚ ተፈልየሞ ዘለው ነገራት ተባላሽዎም ትብክሎም ዝመጽእ ካብዚ ሓለዋ ዝኸውጾም ዝመጽእ ስሑት ነገር ከም ዘሎ ድማ ጽሒፉ ማለት እዩ ስለዚህ ሞዝዳ ከም ዝኽገብረና ይኽእል እዩ ከም ዝኽጸልወና ይኽእል ኢሉ ስጋኣት ከይሓድሮም ድማ ኣብ መወዳእታ ክዛዝም ከሎ ድማ እቲ ክእለት ናይ ሰብ ክእለት ኣይኮነን ብናይ ሰብ ብቕዓት ዝከኣል ነገር ኣይኮነን እግዚአብሔር ባዕሉ ኣብ ውድቀት ዘበለ ሕልወኩም በሓጎስ ነውር ድማ ኣብ ቅድሚ ኸብሩ ኸቁመኩም ዝከኣሎ እዩ ስለዚህ ዝከኣሎ እግዚአብሔር ጥራይ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ በሐቂ ኣብ እምነትና ጸኒዕና ክንነብር ይረዳና እዩ እግዚአብሔር ህዝቡ ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝበለ ንሓሶት ትምህርቲ ብንጽህና ክሕሉ ዝኽእል አምላኽ ዝተበከለ ሰባት ዘለዎ መምሃራን እኩያት መምሃራን ኣብ ዘለዎ ዋን እግዚአብሔር ግን ህዝቡ ብንጽህና ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝበለ ግዜ ክሕሉ ዝኽእል አምላኽ ምዃኑ ዘርኤና እዩ ማለት እዩ ካልእ ድማ ንቃሉ እሙናት ኮይና ክንነብር ክሕልወና ይኽእል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ እዩ ናይ ስሕተት መምሃራን ትምህርቶም እንተምሃሩ እከይ ነገራቶም እንተዘርኡ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተክርስትያን ኣትዮም ሶሊኾም ኣትዮም ብዙሕ ነገር ኣስሊኾም እንተእተው አምላኽ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ እዩ ንሓቂ ደው ኢልና ክንነብር ዝረዳእና ንሱ ጥራይ ካብ ሓይሊ ሓጢኣትን ካብ ሓይሊ ስሕተትን ክሕልወና ዝኽእል ንሱ ጥራይ ካብ ሓይሊ ጸልማትን ኣጋንንታዊ ኣሰራርሓን ክሕልወና ዝኽእል ንሱ ጥራይ ስለዚ ሓለዋ ናይ እግዚአብሔር ብመልእኽቲ ይሁዳ እንድሕርኢናዮ ምናልባሽ ኣብቲ ጽሑፋት ዝጸሓፍናዮ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ሓፈሻዊ ገሊኡ ምስ ናይ ይሁዳ ተሓይዝና ገሊኡ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ሓለዋ እግዚአብሔር ጽሒፍና ኣለና ኣብ ናይ ይሁዳ መልእኽቲ ጽብብ ኣቢልና እንተርኢናዮ ግን እግዚአብሔር ካብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣብ ከምዚ ናይ ስሕተት ትምህርትታት ዝበዝሖ ናብ ሓጢኣትን ናብ ዝተፈላለዩ ነገር ዝድርኽ ነገራት ዝበዝሖ እዋን እግዚአብሔር ንህዝቡ ብቅድስና ንጽህና ክሕሉ ዝከኣሎ አምላኽ ብዘይነውር ኢሉሎ ኣብ ቅድሞ ክብሩ ቆመኩም ዝከኣሎ አምላኽ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር እሙን እዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ኣብ ፍቅዲ 37 ናት ሒዝና ክሳብ 40 ዘሎ ኣቦይ ዝህበኒ ዘበለ ናባይ ክመጽእ እዩ ነቲ ናባይ ዝመጽእ ከቶን ወጻይ ኣይድርብዮን ኣነ ፍቃድቲ ዝለኣኸን እምበር ፍቃደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ ንወዲ ርእዩ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ድሕሪት መዓልቲ ከተንስኦ እዚ ፍቃድ ኣቦይ እዩ እሞ ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ በታ ድሕሪት መዓልቲ ከተንስኦ እምበር ሓደ እኳ ከየጥፍእ እዚ እውን ፍቃድቲ ዝለኣኸኒ ሓደ እኳ እንታይ ክገብር ከይጠፍእ ኣይኮነን ከየጥፍእ ጎይታስ ከየጥፍኣና ምክንያቱ ጓሳ እዩ ዘሎ እሱ ሓላዊና ንሱ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣነ ከየጥፍእ እዩ ዝብል ሓደ እኳ ከየጥፍእ ያትብል ቃል ጽቡቅ ጌርኩም ድሕራ ዝተውዒልኩም ላ ከይጠፍእ ኣይኮነት ከይጠፍእ እንተ ኮይኑ ናይ ሰብ ሓላፍነት እዩ ከየጥፍእ እንተ ኮይኑ ግን ናይ ጎይታ ሓላፍነት እዩ በታ ድሕሪት መዓልቲ ከተንስኦ እምበር ሓደ እኳ ከየጥፍእ እዚ እውን ፍቃድቲ ዝለኣኸኒ ስለዚ ኣቦኡ ክልእኮ ከሎስ እሙን ጓሳ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እሙን ሓላዊ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ህይወቱ በጃባጊዑ ዝሕልፍ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ንሓደ እኳ ከምዘየጥፍእ እሲ ይፈልጥ እዩ እዚ ከዓ ፍቃድ ኣቦይ እዩ እሱ ከዓ ፍቃድ ኣቦኡ ክገብር እዩ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 17 እንድሕር ከይድና ብዛዕባ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱን ብዛዕባቶም ብድሕሪኡ ኣሚንና ዘለና ሕጂ ዝጸለዮ ጸሎት እንድሕር ኢና ድማ እንታይ ድብል ብስምካ ሓልዎም ኢሉ ስለና ጸሊሎ ማለት እዩ ፍቅዲ ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 11 12 እንድሕር ከይድና ደጊምሲ ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን የንሳት ቅዱስ ኣቦይ ነዞም ዝሃብካኒ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም ስለዚ እዞም ሰሊኾም ዝኣቱ እንታይ ዝገብሩ እዮም ኢልና ኣሎ ምፍልላይ ዘምፁ እዮም ኢሉ ግን ጎይታ እንታይ ኢሉ ይጽልይ ኣሎ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ከምታ ኣነ ንስኻን ሓደ ዝኾናዮ ከምታ ኣነ ንስኻ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ዝኾናዮ ንሳቶም ድማ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ሲ ብስምካ እንታይ ግበሮም ሓልዎም ጎይታ እዚ ከም ዝመጽእ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ክንሕሎ ስለና ጸልይ ማለት እዩ ስለዚ ሓላዊና ምዃኑ ድማ ቃሉ አጸቢቁ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ምናልባሽ ኣብ ጴጥሮስ ውን ኣብ ክልተ ጉጅለ ዲ ሰለስተ ጉጅለ ተጻሒፉ ኣሎ ተጠቕሲ ጎይታ ኢየሱስ ሓላዊና ምዃኑ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 3 4 ክሳብ 5 ዘሎ ከምዚ ዝብል ኣሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 3 ክሳብ 5 እቲ ንዘይሓልፍ ዘይረክስ ዘይጽምሉ ኣብ ሰማያት ተኣርኒ ይብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ካብ ምውታት ብብዝሕ ምሕረት ንህያው ተስፋ በሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ በእምነት ነቲ ድሕራይ ዘመን ክገሃድ ዘለዎ እተዳለወ ምድሓን ተሓሊኹም ኣለኹም ስለዚ ነቲ ድሕራይ ዘመን ዝገሃድ ምድሓንሲ ተሓሊኹም ኣለኹም ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ሓለዋ ከምዚ ምዃኑ ካብ ክፉእ ዘበለ ካብ ዝመጽእ ዘበለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ሓላዊና ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ እምንትኦም ኩሎም ኣብ ናብኡ ዝገበሩ ዝሕሉ ኣምላኽ ዝተኣመንዎ ዘበሉ ኩሎም ዝተጸግዕዎ ዘበሉ እግዚአብሔር እሙን ሓላው ምዃኑ በዝራናዮ ቃል ይነግረና ማለት እዩ እታ ካልእቲ ሕቶ
بزعبا تن 4 ናይ ክብሪ ወይ ከዓ ናይ ስልጣን ናልባይ ስልጣን ክብሪ ኢሉ ጠቂስዎን ስለ ዘሎ ይሁዳ ወይ ከዓ ብዛዕባ ንሓደ ስልጡን ጎይታ ኣምላኽ ዝኾነ ክወሃባ ዝግበአን ክብሪ ግርማ ሓይሊ ስልጣን ንምንታይ እዩ ነዘን 4 ነገራት ዘርዚርዎን ወይ ከዓ ጽሒፍዎን እንታይ ክብለና ስለ ዝደለይ ምስ መልእኽቲ ይሁዳ ንዝብል ሓሳብ ሓደ ብመሰረቱ እዞም ቃላት እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ዝግብኡ ቃላት እዮም ሸውዓተዮም ቶም ቃላት ብጠቕላላ ኣብ ራእይ ዮሐንስ እዮም ተጠቂሶም ዘለው ስለዚ እግዚአብሔር ሕጂውን ራእይ ዮሐንስ ኣብ ሰማይ ዝግበር ነገር ንዮሐንስ እግዚአብሔር ዘርአዮ ወይ ከዓ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ዝገለጸሉ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብ ሰማያት ዝፍጸሙ ዘለው ምዃኖም ቃል እግዚአብሔር ብዝርዝር ይነግረና እዩ ስለዚ እዞም ቃላት እዚኣቶም ሸውዓተ ምዃኖም ድማ እቲ ሸውዓተ ዝብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኩላህና ከም እንርድኦ ናይ ፍጽምና ወይ ከዓ ናይ ምልኣት መግለጺ እዩ ስለዚ እዞም ኩሎም ቃላት እዚኣቶም ምስ ምንታይ ዝተተሓዙዮም እንድሕር ኢልኩምኒ ምስ ምድሓን ተተሓሒዞም እዮም ተገሊጾም ዘለው ብራእይ ዮሐንስ ልክዕ ከምዚ ንዓና ዝብለና ዘሎ ኣብዚ ናይ ይሁዳ ንምድሓን እተሓለኹም ወይ ከዓ ንምድሓን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓለኹም ኢሉ ነጊሩና ዘሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝመጽእ ዘመናት ድማኒ ኣብ ቅድሚ ክብሪ ከቁመኩም ዝከኣሎ ኢሉ ብሓለውስ ኣብ ቅድሚ ክብሪ ከቁመና ከም ዝከኣሎ ክዛረብ ከሎ ብናይ መንገዲ እንተይልና ክጠቅስ ከሎ ኣብዚ እንታይ ኢሉሎ ኣብ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 9 ኣትሒዝና እንድሕሪና ንሳቶም ከዓይሉ ቶም ቅዱሳን ቶም 24 ሽማግለታትን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣምላኽ ምስጋና ክብዎ ከለው ማለት እዩ ንሳቶም ከዓይሉ ተሓሪድካስ ብደምካ ካብ ዘሎ ዓሌትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣሕዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገበርካዮ ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም እሞ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተሙን ክትፈትሖ ብቑዒኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ ርኤኹ ድማ ኣብ ዙርያቱ ዝፋንን እቶም 4 እንስሳን እቶም ሽማግለታትን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኹ ቁፅሮም ድማ ኣላፍ ጊዜ ኣላፍ ኣሻሕ ጊዜ ኣሻሕ እዩ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከኣበሉ እቲ ተሓርደ ገንሸል ንሱ ስልጣን ሃብቲ ጥበብ ሓይሊ ክብሪ ግርማ ውዳሴ ክወስድ ብቑዕ እዩ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ኣባታቶም ዘሎ ዘበለ ኩሉ በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ነታ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ክብሉ ከለው ሰምዓ ቶም 4 እንስሳ ከዓ ኣሜን በሉ ቶም ሽማግለታቱን ፍግም ኢሎም ሰገዱ ስለዚ ኩሉ ግዜ በዚ ዝምለኽ ጎይታ እዩ ይሁዳ ክጠቕሶ ከሎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እግዚአብሔር ኩሉ ሳዕ በዚ ኣምልኾ ዝምለኽ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ኩሉ ሳዕ በዚ ኣምልኾ ዝምለኽ እዩ ኣብ ፍቅዲ 12 ተሪእና ቶም 7 ነጥብታት ጠቂስዎም ኣሎ ስልጣን ሃብቲ ጥበብ ሓይሊ ክብሪ ግርማ ውዳሴ ክወስድ ብቑዕ ኢሉ ካብዚኦም ይሁዳ ቶም 4 ጥራዩ ጠቂሱ ዘሎ ስለዚ ንምንታይ ሓደ ኣብቲ ቃል
ብዙሕ ግዜ ጽቡቕ ነቲ ቃል ክነንብቦ ከለና ጽቡቕ ጌርና ክነንብቦ ጽቡቕ እዩ ጥንቀቕ ኢልና ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ጎይታና ለዚ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ልሱቕ አይበለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና እዩ ኢሉ ይዛረብ ኣሎ ይሁዳ ንኹላትና ጠቃሊሉ ይዛረብ ዘሎ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና በይኑ ካልኣይ የብሉን ሳልሳይ የብሉን በይኑ መድሓኒ ዝኾነ ኣምላኽ ቅድሚ ኩሉ ዘመናትን ኢሉ እንጂ ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ክብል ከሎ ዝሓለፈ ይድዛረብ ዘሎ ንዓና ይሕሉፍ ዝመስለና እምበር ንእግዚአብሔር ሕሉፍ ዝበሃል የለን መጻእ ዝበሃል የለን ኣብ እግዚአብሔር ብዓመት ብጊዜ ብዝተፈላለየ ነገር ዝድረት ኣይኮነን ንሕና ኢና ብዓመት ብጊዜ ብዝተፈላለየ ነገር ንድረት እምበር ኣብ እግዚአብሔር ዓመት ሰዓት ካልእ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኢልኩም ከይተሓስቡ ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ኢሉ ሕጂ ንኩሉ ዘለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንብል ሓቀይ ትማሊ ሎሚ ንዘለዓለም ንሱ ወይ ከዓ ህያው ስለዚ ቅድሚ ዘመናት ቁጥሪ ዘይብሎም ዘመናት ሕጂ ዘለናዮ ንሕና ኸ ብድሕሪ ሕጂ ንዝመጽእ ዘበለ እንታይ ኢሉ ክብሪ ግርማ ሓይሊ ስልጣን ይኹን ናቱ እዩ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ዝረአናዮ ስጋ ሕጂ ቡይ ዝምለኽ ኮሚሊ ይቅጽል ኮሚሊ ድምለኽ ኩሉ ግዜ እሞ ንምንታይ ዳይ ነዘን ኣርባዕተ ጥቕስታት ፈሊጥ ኣቂስወን ለዚ ናቱ ምዃኑ ይሁዳ የረጋግጸልና ኣሎ ሓደ በይኑ ምዃኑ እግዚአብሔር ካልእ ከምዘ የለ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ከዓ ኣብቶም 5 መጽሓፍቲ ናይ ኦሪት ዘጸአትን ዘለዋውያንን ከዓ ብፍላይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሓደ በይኑ እዩ ዝብል ቃል ተደጋጋሚ ኢና ንረኽቦ ካልእ የብሉን ካልኣይ የብሉን እግዚአብሔር ሓደ በይኑ መድሓኒና ዝኾነ ጎይታ ሓደ በይኑ ስለዚ ነዚ ኣጽኒዑ ዝጽሕፎ ነቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና በይኑ መድሓኒ ዝኾነ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ መድሓን ዝሃበ ኣምላኽ ሓደ በይኑ እቲ መድሓኒ ባዕሉ እውን ሓደ በይኑ ካልእ ዘድሕን የለን እዚ ወንጌል ጽቡቕ ገይሩ ይነግረና ሐዋርያ ጴጥሮስ ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ኣይተውሃበን ኢሉ ኣሎ ስለዚ ስለዘይተውሃበ ንሕና ክንህብ ስልጣን የብልናን ንሕና ክነምጽእ ስልጣን የብልናን ስለዚ እዞም ናይ ስሕተት መምሃራን ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርትታት እናምፁ እዮም ንሰብ ደስሕትዎ ኣብ ገሊኡ ከዓ ንኢየሱስ ክርስቶስን ከምዚ መተካእታ ምክንያቱ ኦልሬዲ ንኢየሱስ ከምዚ ክሓድዎ ነጊሩምና ኣሎ ስለዚ እንድሕር ክሒዶሞ ግን ኣብቲ ክርስቲያናዊ ህይወት ኣለና በሃልቲ ስለ ዝኾኑ ምድሓን ዝበሃል ነገር ከዓ ስለ ዘሎ ናቶም ዝኾነ ምድሓን ከምፅኡ ይደልዮም መገድታት ናቶም የምፅኦም እቲ መገዲ ሪኢና ነርና መገዲ ቃየል ዝብል ዕልወት ነገር የምፅኦም ከም በዓል ቆራሕ ናቶም ናይ ገዛ ርእሶም ክብርን ስልጣንን ይደልዮም ከም በዓል በልዓም ስለዚ ነዚታት ስለዝደልይዎ እዚ ከዓ ናይ እግዚአብሔር በይኑ ነዚ ክጫረትዎ እንደም ዝደልዩ ግን ናይ እግዚአብሔር በይኑ ንሱ ቅድሚ ዘለዓለም ሕጅን ዘለዓለምን ኩሉ ናቱ እዩ ናይ ቀደሙ እዩ ስለዚ ማንም ነዚ ክጫረቶ ኣይክእልን ምናልባሽ ኣብ ገሊኡ ይመስል ይኸውን ይወስዱ ክብሪ ክወስዱ ክእሉ እዮም ግርማ ግን ክረኽቡ ይክእሉን ሞጎስ የብሎምን ልዕልና የብሎምን ዕቤት የብሎምን ክብሪ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ካብ ሰባት ከኽብርዎም እምዚ ብዙሓት ናይ ሓሶት መምሃራን እንሪኦም ኣብ ዘመንና በቃ ገሊኦም ኣቦና ይበሃሉ ገሊኣቶም ዝተፈላለዩ ሽም ይጥመቑ
بعلهم نجزع رؤوسهم حواري اليوم يطمقوا نجزع رؤوسهم قال اليوم يطمقوا مو سبات يخبروهم بقى سجدوا لهم قرب يترفوا قال يوم اند سجدوا لهم قالوا ግርማ ክረኽቡ ግን አይከሉን ስልጣን ክህልዎም ይኽእል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ገለ ሰባት ኣፍቶም ዝስዕብዎም ሰባት ስልጣን ክረኽቡ ይኽእሉ ኮይኖም ሓይሊ ግን የብሎም ኣብቲ ናይ ጉጅለና ክንዘራረብ ከለና ከምኡ ኢልና ተዘራሪብና ንኣብነት ናይ ኣካብ ኣምፂና ማለት እዩ ኣካብ ብስልጣን እንድሕሪና ንጉስ ግን ሓይሊ ነበሮ ናይ ንግስኑ ሓይሊ ኣይነበሮም ምክንያቱ ኢዛቤል ሰበይቱ ንሳ ከም ዝደነየት ጌርያ ትዝውሮ ነይራ ቃል እግዚአብሔር ብዛዕባ ኣካብ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ከም ኣካብ ጌሩና ሓጢያት ዝተሸጠ ሰብ ማንም የለን ኢሉ ንጉስ እዩ دلاي خجبر سلطان زلوي ግን ዋላ ሓንቲ ክገብር ትኽእል ሰብ ኣይኮን ሰበይቱ ብተንኮልን ብኽፋኣትን ጌራ ርእሱ ደዘሮትሉ ሰብ ስለዚ ንሓንቲ ግራት ንሓምል ደልዩ ኣይ ተዋሃቦ ሰበይቱ ምናምንቴ ኣተሲኣ ودنا بوتي أرتيلا تجرات كم ذهبتوا ينقرنا على الجزائر. سلزي نتي سلطانو زي بلو نقص كنا سوقن حيل زي بلو. سلزي نقص كتكون تخليها كالق تكون تخليها سلطان كله كاي خلي. ما يساعدت ما مهران كونكا كم زخت كوني يخوم كم زخت بزح جزي خوم إلى مزفر أروحنا يساعدت ما مهران صحفاتهم يتمهرتهم تسميهم እግዚአብሔር ከቀዝፈካ እንተ ዘይታ አዚስካን እግዚአብሔር ከም ዝገብረካ ይዝብሉ ነገራት አሉ ኃይሊ ብሎምን ወላንት ይክገብሩ ይቆሉኝ መላሐሶም ይቆሙ ዝብል እንበር ኃይሊ ይብሎም ንያቶ በዓል ኃይል በይኑ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተራይ ስለዚህ ነቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና በይኑ መድኃኒ ዝኾነ አምላኽ እዩ ቅድሚ ሁሉ ዘመናትን ሕጅን ዘልዓለም ክብሪ ግርማ سلطان يخونو آمين إلو زود أمالتي سلازي زياتهم بقعات كم زي بلو والحنت خجورو كم زي كإلو زرد عمل سلازي زيابهير جن عبيت علىو مقوس علىو العلنا علىو طباب علىو سلطان علىو كله ناتو كبر نسميه زيابهير أملاخ استمسكن يكون من الباش لومي زدالنا يو تمرتنا زي زمثل حتى ويتوسخ حساب تالي نعاكم عدل كبكم كبرنا أملاخون سلسفحنا بزيادة من حبيرنا كنصلينا أملاهم مسكن جسم آبن ودن منفس كل سنة حدا أملاخ بروحنا جل ألم أملاخ بقويتنا المدحنا نيسوس كرسوس نمسكنا كالنا سقاب زوان زي سقاب زي سير كانان تسكيم كانان حنجير كانان عتاتي كانان ردي كانان حلي كانان بكل نجار እግዚአብሔር مسانا ስለዝኾንካ مسانا ሆንካ ድማ እግዚአብሔር انه ጀሚርና ክንውድኡን ስለዝገበርካ ነመስክነካ ኣለና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦ እቲ ዝተማሃርናዮ ቃል እቲ ዝተገለጸ ቃል ተዘንብብናዮ ቃል ድማ እግዚአብሔር كل ግዜ ካብ ኡምሮና ኣብ ሓሳብና أمدقاسنا أمتنسانا كوهم أمبالنا أمتنسانا أب كل نجاراتنا بوند حسبنا زيابير بوند استنترنا ويتاي أبتات فحنجو اتمز بيتكا بأمنتنا حلينا بتصدق أن بقدسنا بولا حدا كي تدهنا قرنا متان كل ركب كتر لأننا نصلي لنا زيابير حجون أكيد منزل لك زي كل سخاط ركبه لا تصلحنا جزين نمسكنك أبزخ ركوب زقبهم أحوال أبزاي ترخو دما أبزل له سخاب كل نقرهم حلوة خلنا تلبيك أشياء ناس مسكنك لكلهم أحاتن أحواتن مسكنك كبر كله كحجر نزل ألم عخان بين غايخن سم أبن ودن منفس كل سن حدا أملاخ آمين